So that's easy for you. Jadi ini pasti akan gampang buat kalian. You're gonna give them your best effort on the first day. Kalian akan memberikan usaha kalian yang terbaik di hari pertama. And yeah, you should. That's a good start. Dan memang kalian harus melakukan itu karena itu adalah awal yang baik. But what about day number 3? Tapi bagaimana dengan hari ketiga? Day number 25? Bagaimana dengan hari ke-25? Day number 7? Hari ke-70? Day number 132? Hari ke-130? Day number 260? Hari ke-260? Day number 305? Hari ke-300? That's a lot more difficult. Jadi itu pasti akan lebih susah. You have to prepare yourself for that. Kalian harus menyiapkan diri kalian untuk hal itu. Because the persistence it's going to take is going to be difficult. Karena usaha untuk bertahan yang harus kalian lakukan itu pasti akan jadi sulit. You know, the greatest example for us, Kalian tahu salah satu contoh terbaik buat kita. and there's a lot of really good examples. Dan di luar sana tuh banyak contoh-contoh yang bagus. I look at a guy like Mokhtar Riyadi. Aku lihat seorang seperti Pak Muhtar Riyadi. Honestly, he's an amazing example of persistence. Dia tuh contoh yang sangat bagus tentang daya tahan. He's the key to all of the success which Lipo Group has had. Dia tuh kunci dari kesuksesan yang ada di Lipo. He's 90 years old, Umurnya dia sekarang 90 tahun. and he's still getting it done. Dan dia masih melakukan banyak hal. He started in this country in his 20s Dia mulai di Indonesia ini di umurnya yang 20-an with nothing, dengan nggak ada apa-apa. absolutely nothing. Nggak ada apa-apa. What he had though was, according to his family, he had some really good collateral. Tapi yang menurut keluarganya apa yang dia punya adalah dia punya sumber daya. He had 0 assets. Dia nggak punya aset. His collateral is he could think. Sumber dayanya dia sendiri adalah dia bisa mikir. His collateral was he could work hard. Dia bisa bekerja keras. And his collateral was he could make friends. Dia bisa membangun pertemanan. And here we have him 70 years later, worth billions of dollars. Sini sekarang kita lihat dia 70 tahun kemudian dia net worth-nya jutaan. That's persistence. Itu bukti dari bertahan. I think that's a great example. Menurutku itu adalah contoh yang bagus. Persistence is always over the long haul. It takes time. Persistensi itu pasti akan melalui proses yang sangat panjang karena dia membutuhkan waktu. If you're going to be respected by the people that you're the mentor for, Kalau kalian akan menjadi orang yang dihargai oleh mentee kalian, respect never happens in the first 7 seconds. suatu penghormatan atau penghargaan itu nggak akan terjadi dalam 7 detik awal. They may not respect you in the first 20 days. Mungkin mereka nggak menghargai kalian dalam 20 hari pertama juga. Might not respect you the first 200 days. Mungkin mereka juga nggak akan menghargai kalian dalam 200 hari But pertama. if you persist and you work hard, by day 300, you'll gain their respect. Tapi saat kalian bekerja keras, mungkin dalam waktu hari ke-300 kalian bisa mendapat penghargaan. And that's more important than that 7 seconds of friendship. Tapi jadi itu lebih penting daripada 7 detik awal yang kalian untuk membangun pertemanan itu. But even as Mokhtar is a really good example. Tapi bahkan Pak Muhtar itu contoh yang bagus. Jesus is obviously the greatest example of all. Tuhan Yesus itu adalah contoh yang paling terbaik dari semua yang ada. He persisted. Dia bertahan, dia tekun. Bible tells us he didn't necessarily want to. Di Alkitab bilang dia belum tentu dia mau. When he started his public ministry, he didn't really want to. Saat dia mulai pelayanannya yang awal dia nggak terlalu. And he told everybody to keep it a secret. Dan dia bilang ke semua orang untuk merahasiakan pelayanannya. But then 3 years later, he does something amazing. Tapi 3 tahun kemudian dia melakukan suatu hal yang sangat luar biasa. And even the persistence in that last week of life, Bahkan persistensi yang ada dalam 1 minggu akhir di hidupnya to finish what he started, untuk mengakhiri apa yang dia mulai is an unbelievable example to us. adalah suatu contoh yang luar biasa buat kita semua. It's gonna get difficult for you. Ini pasti akan menjadi sulit buat kalian. It's not all fun. Ini nggak akan selalu menyenangkan. Remember, the week started, everybody going, "Yay, Jesus, you're amazing." Kalian ingat saat 1 minggu di awal minggu yang dimulai, semua orang bilang Tuhan Yesus itu luar biasa. And the week ended with everybody walking away
and he's hanging on a tree. Tapi di akhir minggu itu berakhir dengan semua orang pergi dan Tuhan Yesus disalib. You might have those times in your life where everybody's like, "Hey, I like you so much. Oh, thank you for being my mentor. Wow, you're amazing." Mungkin dalam hidup kalian nanti akan ada waktu di mana menti-menti kalian akan seneng banget sama kalian. But you're probably going to have those days where you feel like you're hanging on a tree by yourself. Tapi mungkin nanti suatu saat kalian akan mengalami hari-hari di mana kalian merasa kalian kayak disalib aja sendirian. Finish the job it was. Tapi kalian harus tetap mengakhiri pekerjaan kalian. There'll always be a Friday. Every single person in this room is going to feel a Friday. Setiap orang di sini pasti akan merasakan hari Jumat yang Tuhan Yesus lakukan. Friday in Christendom is when Jesus was hung on the tree. Hari Jumat itu dalam kekristenan itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus disalib. But if you persist, Tapi kalau kalian bertahan, kalian persisten, Sunday is coming. hari Minggu itu akan datang. So the glory is in the finish. Jadi kemuliaan itu akan terlihat di akhir. You guys are just going to start. The UPA Festival, yeah, it's a big start. Everybody's excited and everybody's happy about what they're doing. Jadi kalian akan mempunyai awal yang luar biasa dan akan sangat besar karena di UPA Festival semua orang pasti akan excited. But even in that 3-day event, there's going to be people that are tired, they don't want to do it anymore, and you will have to be the one who's most persistent. Tapi bahkan dalam 3 hari itu akan ada orang yang merasa capek dan mereka nggak mau melakukan itu, tapi kalian harus jadi orang-orang yang paling persisten untuk tetap melakukan itu. When I think about persistence, I can't help but think about discipline. Saat coach pikirin tentang konsistensi, dia pasti juga mikirin tentang disiplin. I have to be not only the most persistent, but the most disciplined person on the team as the coach. Dalam tim, sebagai seorang pelatih, coach harus menjadi orang yang paling persisten dan paling disiplin. You, in your little team, when you become the mentor, you're not only going to have to be the most persistent, but you're going to have to be the most disciplined person in the group. Kalian saat nanti dalam grup kalian, bukan hanya kalian menjadi seorang yang paling bertahan, punya konsistensi, kalian juga harus menjadi orang yang paling disiplin. Because you cannot lead them where you are not willing to go. Karena kalian nggak mungkin bisa memimpin mereka ke tempat di mana kalian sendiri nggak mau untuk pergi. And you cannot expect them to show up on time if you're not on time. Dan kalian nggak bisa expect mereka untuk datang tepat waktu kalau kalian sendiri nggak datang tepat waktu. And you can't expect them to finish UPA Festival if you don't finish it. Kalian nggak bisa berekspektasi mereka untuk menyelesaikan UPA Festival dengan baik kalau kalian sendiri nggak mau menyelesaikan. And you cannot expect them to be connected to you for a whole school year if you're not connected to them. Kalian nggak bisa berekspektasi untuk mereka connect sama kalian saat kalian sendiri nggak mau membangun koneksi itu dengan anak. So there's no persistence without personal discipline. Jadi nggak ada yang namanya persistensi tanpa disiplin pribadi. I hope you're ready for that. Coach misalkan berharap kalian semua ready, siap untuk melakukan itu. Because I guarantee there's going to be some times you want to give up. Karena coach misalkan menjamin pasti akan ada waktu di mana kalian mau menyerah. There's going to be some times where when you're tired and you just want to quit. Ada waktu di mana kalian akan merasa capek dan kalian mau quit aja, mau keluar aja dari apa yang kalian lakukan. But if you're going to start, Tapi kalau kalian akan memulai suatu hal, you have to have the finish in mind. kalian harus punya akhir itu dalam pikiran kalian. The Bible says you should measure what it's going to take to finish the job. Di Alkitab bilang kalian harus mempunyai perhitungan tentang apa yang harus kalian lakukan untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. And when you measure what it's going to take, if you're not willing to do that, then don't start. Dan saat kalian melakukan perhitungan itu, dan saat kalian lihat, oh mungkin aku nggak mau ngelakuin ini, mungkin sebaiknya kalian nggak usah ngelakuin So mulai itu. I would suggest to you in these days of training in which you have, Jadi misalnya mau menyarankan buat kalian di hari-hari kalian melakukan training ini, you really think about and measure, can I really do this for 365 days? Can I really do this for a whole school year? kalian harus pikirin dan mempertimbangkan apakah saya bisa benar-benar melakukan ini dalam 1 tahun ke depan. And if you don't think you can, you should quit today. Dan kalau kalian pikir, gue nggak bisa nih, mungkin kalian harus quit saja sekarang. Because if you don't think you can, you're probably right. You probably can't. Karena kalau kalian pikir kalian nggak bisa, mungkin benar kalian emang nggak bisa.
And the leadership here shouldn't have to babysit you so that you can finish. Jadi pemimpin-pemimpin yang kalian punya di sini nggak harus jadi babysitter kalian yang harus bantu kalian untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. I shouldn't have to babysit my staff or my coaches. They should be able to do the job I've hired them to do. Jadi Mr. Matt sendiri dia nggak harus babysit semua staffnya dia, pelatih-pelatihnya dia untuk mereka harusnya mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. And if you're selected to be a mentor, then you should finish what you start. Jadi kalau kalian terpilih menjadi mentor, kalian harus menyelesaikan apa yang kalian mulai. The only way you'll finish is if you have the end in mind. Tapi satu-satunya cara kalian untuk bisa mencapai akhir yang baik itu adalah saat kalian punya akhir itu dalam pikiran kalian. Jesus had the end in mind. He knew exactly what the finish was going to look like. Tuhan Yesus punya gambaran itu di pikirannya. Dia tahu bagaimana akhirnya nanti, kelihatannya nanti. And he persisted through it. Dan dia persisten sepanjang dalam proses itu. The same should happen for you. Hal yang sama harus terjadi dalam diri kalian Think semua. about the end and how you're going to get to the end. Pikirkan tentang akhirnya dan pikirkan bagaimana kalian bisa sampai di akhir itu. And then be persistent through it. Dan kalian harus persisten, kalian harus bertahan melalui semua itu. Is that guy okay? Sitting next to the camera person? Are you okay? You look sick. You're not sick? Okay. I had a headache once. Okay. So, be the trumpet guy in the video. Oke, jadi kalian semua harus menjadi seperti orang-orang yang meniup trompet di video tadi. Get shot a few times. Ditembak beberapa kali. In fact, get shot by everybody. Bahkan dia tadi ditembak oleh semua orang. But keep blowing the stinking horn.